মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ সভাপতি প্ৰবীণ ভাই তুগাৰিয়াৰ মহাবিস্ফোৰণ মুছলমান লোকক লৈ প্ৰবীণ ভাই তুগাৰিয়াৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যিমানে মুছলমানৰ সংখ্যা বাঢ়িব হিমানে বিপদ বাঢ়িব হিন্দুসকলৰ পুনৰবাৰ কৈছো এয়া হৈছে বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ সভাপতি প্ৰবীণ ভাই তুগাৰিয়া প্ৰবীণ ভাই তুগাৰিয়াই অসমত উপস্থিত হৈ এনে ধৰণে বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে যত উল্লেখ কৰিছে প্ৰবীণ ভাই তুগাৰিয়াই যে যিমানে মুছলমানৰ সংখ্যা বাঢ়িব হিমানে বিপদ বাঢ়িব হিন্দুসকলৰ তদুপৰি মুছলমানৰ সংখ্যা বাঢ়িলে হিন্দু লোকসকলৰ ঘৰ পৰ্যন্ত অসুৰক্ষিত হৈ থাকিব এনে ধৰণে মহাবিস্ফোৰণ ঘটাইছে প্ৰবীণ ভাই তুগাৰিয়াই এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ লোকসভা নিৰ্বাচন চলি থকাৰ মাজতে প্ৰবীণ ভাই তুগাৰিয়াৰ মহাবিস্ফোৰণ অসমত উপস্থিত হৈ কেৱল বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে প্ৰবীণ ভাই তুগাৰিয়াই মুছলমানৰ বৰ্ধিত জনসংখ্যাই বিপদত পেলাব হিন্দু লোকসকলক যিমানে মুছলমানৰ সংখ্যা বাঢ়িব হিমানে বিপদ বাঢ়িব হিন্দুসকলৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য প্ৰবীণ ভাই তুগাৰিয়াৰ মুছলমানৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধিয়ে হিন্দুৰ ঘৰ অসুৰক্ষিত কৰিব অসমৰ পৰা বাংলাদেশীক বিতাড়িত কৰিবই লাগিব চৰকাৰে ইয়াৰ বাহিৰে আন একো উপায় নাই বাংলাদেশীক খেদি পঠিয়াবই লাগিব অনুপ্ৰৱেশকাৰীক আতৰ কৰিব নোৱাৰিলে হিন্দু লোকসকলৰ ঘৰ পৰ্যন্ত অসুৰক্ষিত হ'ব এই মন্তব্য কৰিছে বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ সভাপতি প্ৰবীণ ভাই তুগাৰিয়াই পুনৰবাৰ কৈছো যে মুছলমানৰ জনসংখ্যা যেহেতু বৃদ্ধি পাইছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে যত উল্লেখ কৰিছে যে অসমত প্ৰায় 1.25 লাখ বাংলাদেশী আছে অনুপ্ৰৱেশকাৰী বাংলাদেশী আছে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই যি মন্তব্য তাৰ পিছতে এটা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ সভাপতি প্ৰবীণ ভাই তুগাৰিয়াই প্ৰবীণ ভাই তুগাৰিয়াৰ ফালৰ পৰা স্পষ্ট ৰূপত কোৱা হৈছে মুছলমানৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধিয়ে বিপদ মাতিব হিন্দু লোকসকলক মুছলমানৰ সংখ্যা যিমানে বাঢ়ি যাব হিমানে হিন্দুৰ ঘৰ অসুৰক্ষিত হৈ থাকিব এনে ধৰণে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰবীণ ভাই তুগাৰিয়াই অনুপ্ৰৱেশকাৰীক যিকোনো উপায়েৰে আতৰ কৰিবই লাগিব নহলে কিন্তু বিপদ সমাগত এনে ধৰণে মহাবিস্ফোৰণ প্ৰবীণ ভাই তুগাৰিয়াৰ এই মুহূৰ্তত প্ৰবীণ ভাই তুগাৰিয়াৰ মন্তব্য আমাৰ লগত আছে কি কৈছে প্ৰবীণ ভাই তুগাৰিয়াই মন দি শুনক बढ़ रही है ना और ज़्यादा बढ़ेगी तो यह देश में न कांग्रेस की सरकार रहेगी बीजेपी में रहेगी या तो बदरुद्दीन की सरकार आ जाएगी बदरुद्दीन की सरकार कभी नहीं आने देनी है तो जनसंख्या नियंत्रण करनी पड़ेगी और बांग्लादेशियों को हटाना पड़ेगा और बांग्लादेशियों को हटाओगे तो दुबरी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर आगे जाकर हिंदू बनेगा संख्या के कारण आसाम और पूरे भारत में हिंदू खतरे में हैं इसलिए देश में मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या रोकने के लिए जनसंख्या नियंत्रण पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ बनाना होगा और 3 करोड़ बांग्लादेशियों को डिटेक्ट करके डिपोर्ट करना होगा तो बढ़ रही है ना और ज़्यादा बढ़ेगी तो यह देश में न कांग्रेस की सरकार रहेगी बीजेपी में रहेगी या तो बदरुद्दीन की सरकार आ जाएगी बदरुद्दीन की सरकार कभी नहीं आने देनी है तो जनसंख्या नियंत्रण करनी पड़ेगी और बांग्लादेशियों को हटाना पड़ेगा और बांग्लादेशियों को हटाओगे तो दुबरी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर आगे जाकर हिंदू बनेगा संख्या के कारण आसाम और पूरे भारत में हिंदू खतरे में हैं इसलिए देश में मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या रोकने के लिए जनसंख्या नियंत्रण पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ बनाना होगा और 3 करोड़ बांग्लादेशियों को डिटेक्ट करके डिपोर्ट करना होगा तो बढ़ रही है ना और ज़्यादा बढ़ेगी तो यह देश में न कांग्रेस की सरकार रहेगी बीजेपी में रहेगी या तो बदरुद्दीन की सरकार आ जाएगी बदरुद्दीन की सरकार कभी नहीं आने देनी है तो जनसंख्या नियंत्रण करनी पड़ेगी और बांग्लादेशियों को हटाना पड़ेगा और बांग्लादेशियों को हटाओगे
तो दुबरी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर आगे जाकर हिंदू बनेगा। संख्या के कारण आसाम और पूरे भारत में हिंदू खतरे में हैं। इसलिए देश में मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या रोकने के लिए जनसंख्या नियंत्रण पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ बनाना होगा और 3 करोड़ बांग्लादेशियों को डिटेक्ट करके डिपोर्ट करना होगा।